Yan, itong flavor na guys. Baka Itong naman ice cream na binabalik-balikan ko. Yan. Pagka natikman nyo to guys, hanap-hanapin nyo, sigurado ko. Promise. Mapapawaw ka. Masasabi mo ayo, di wow. Tikman nyo to guys. Garantisado. Hanap-hanapin nyo. Pag hindi nyo inanap, message nyo ako. You're welcome. Ito, yan. Yung mga flavor na guys. Super yummy. Thanks for watching.